वस्त्र परंपराओं को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इसलिए मैं सरकार से मुर्शिदाबाद सिल्क थान के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन देने में तेजी लाने की अपील करता हूँ। মুর্শিদাবাদ সিল্ক জেলার গর্ব, সেই গর্বকেই বাঁচিয়ে রেখেছেন বংশ পরম্পরায় এই জেলারই নানান প্রান্তের রেশম শিল্পীরা। দুধ চাষ থেকে পলু পালন, কোকুন থেকে সুতো তৈরি, সেই সুতো বুননের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ সিল্ক থান, থান থেকে তৈরি সিল্কের শাড়ি, শার্ট, ওড়না, আরও কত কি। কেন্দ্র সরকারের কাছে মুর্শিদাবাদ সিল্ক থানের জিআই রেজিস্ট্রেশনেরই দাবি করলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। 11 ডিসেম্বর সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে তুললেন সেই দাবি। বললেন মুর্শিদাবাদ সিল্ক বুননের গৌরবের কথা, সংস্কৃতি পরম্পরার কথা। কেন জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনের দাবিদার মুর্শিদাবাদ সিল্ক থান, সেই ব্যাখ্যাও দেন ইউসুফ পাঠান। हाथ से बुनाई की कला मुर्शिदाबाद की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। मुर्शिदाबाद में बुनाई की परंपरा 13वीं सदी से चली आ रही है। मुर्शिदाबाद के खास मौसम, मिट्टी और पारंपरिक सिल्क पालन का तरीका मुर्शिदाबाद सिल्क थान को एक खास पहचान हासिल करने में मदद करता है। इसकी बढ़िया बुनावट, हल्कापन और पहनने में सहजता की वजह से मुर्शिदाबाद सिल्क थान मलमल, जामदानी और बलूचिरी बुट्टीदार सिल्क साड़ियों की बुनाई के लिए पसंदीदा कपड़ा माना जाता है। आज मुर्शिदाबाद के बहरामपुर, डोमकल, खारग्राम, रानीनगर, रघुनाथगंज और जियागंज में इस कपड़े की बुनाई में लगभग 99 उत्पादक संगठन शामिल है। इसकी मुर्शिदाबाद सिल्क थान इंडस्ट्री का सालाना कारोबार लगभग 30 करोड़ रुपया है, जबकि कुल सालाना उत्पादन 8.5 करोड़ मीटर है। मुर्शिदाबाद सिल्क थान को जीआई टैग प्राप्त होने से इसकी असली पहचान बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और भारत की वस्त्र परंपराओं को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इसलिए मैं सरकार से मुर्शिदाबाद सिल्क थान के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन देने में तेजी लाने की अपील करता हूँ। সম্প্রতি বহরমপুরে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের আয়োজনে মুর্শিদাবাদ খাদি মেলাতেও ঢু দিয়েছিলেন সাংসদ ইউসুফ পাঠান। ঘুরে দেখেছিলেন বিভিন্ন স্টল, কথা বলেন শিল্পীদের সাথে। আর এবার মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী সিল্ক থান নিয়েই দাবি রাখলেন। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া এবং কোরিয়াল গরদ পেয়েছে ভৌগোলিক স্বীকৃতি। আর এবার সেই তালিকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক থান। বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের জিআই স্বীকৃতির দাবি কবে পাবে মুর্শিদাবাদ সিল্ক থান, এখন সেটাই দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, ইমাজিন কমিউনিটি মিডিয়া।